हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो रे आपको बहुत बड़ इनफॉरमेशन दवाई जाऊँगी। पूर्व वीडियो में गोटे वीडियो करी सुभद्रा वीडियो जो मैंने जीवित अच्छा से KYC मध्यम किसी माने त्रुटि रहा जो मृत घोषणा करागला। एवं बहुत सारा कमेंट आसुची केवल मृत जीवित मानू एमती कटाहनी एमती बहुत सारा रिजन रे सुभद्रा कटाई। सुभद्रा कटा हबार रिजन एवं आप जानी सारी से कथा मुझे वीडियो कहबी ना। ए वीडियो में आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी जे आपण मैंने पुणी थे सुभद्रा योजनार बेनिफिट केमती उठे पारे। जदि आपंकर रिजेक्ट होती कौ डेट्रे आपको टंका मिल क्यों प्रोसेस गले आपको टंका मिल एमती कंप्लीट इनफॉरमेशन आपको वीडियो मिल। वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करूँ जदि आप टंका पाई ना। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको कही रखी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलु ना। जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ सुभद्रा योजना ये चैनल माध्यम आप सर्वप्रथम पाइपर। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम निश्चय जॉइन करूँ। जहाँ भी किसी ऑफिशियल अपडेट लेटर आसूँ वीडियो भी सर्वप्रथम आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम रू आपन पाइपर। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। आपण मैंने समस्ते जानी जे सुभद्रा योजनार रिजेक्टर कज कौन। सुभद्रार रिजेक्टर कज आपण मैंने एपर्यंत समस्ते जानी सारी केमती जानवे मु भी गोटे वीडियो आपंक जदि कमेंट सेक्शन में जापर ना तो मत कमेंट करूँ मुझे करदेवी। आप ऑफिशियल वेबसाइट को जी आपंकर आधार कार्ड नंबर देकी आपंकर ब्लॉक सिलेक्शन करके केमती आपन सेठी अप्लाई करेंगे। तो मुझे करी गोटे वीडियो जदि आप जापर ना मत पुणी थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ मुझे रिलेटेड गोटे वीडियो नहीं आसबि जे आपण निजे आपंकर रिजेक्टर कज केमती जानवे। आधार कार्ड देकी आप जानीपर आपंकर सुभद्रा स्टाटस देखिकी कौन अच्छी आपणकर एवं कौ माने कौ कोच आपन को रिजेक्ट करागला। प्रथम माने मेन जिनस आपणकर आपणकर रिजेक्टर कारण जानतु तापर तो आम सल्यूशन करवा जे आप पुणी थ सुभद्रा सह केमती जोड़ी हो पारे कौ प्रोसेस रे आपन को गले पुणी टंका मिल। बहुत सारा लोक मत कमेंट करते पूर्व वीडियो जे से जमी रिजेक्ट कर दि जाए। क्या जमी कहार गाड़ी क्या ना जमी ना 5 एकर देखा मैंने ऑनलाइन शो करुच्ची जमी अच्छी आउ कि जीवित माने महिला को सरकार मृत घोषणा कहीं प्रथम जब आपंकर एप्लाय होता फास्ट समस्ते जानी से आपंकर KYC थिला मझे किसी दिन KYC उठे दिगला और आपंकर भेरिफिकेशन पोर्टाल हम बोली कहगला जार भेरिफिकेशन पर किंतु सबुठ बड़ कथा आपंकर प्रथम फास्ट जो फेज रे पैसा आसला फास्ट किस्ती आसला से आपंकर माने बिल्कुल भेरिफिकेशन कहारी है समस्त को प्रायतः पैसा मिलता किंतु सेकेंड थर्ड रे आपणकर भूल भाल भेरिफिकेशन हो अथवा KYC रे प्रॉब्लम हो इबा सरकार एटा गोटे मनमुखी हो जे जाने शुणी लटरी भाया जहाँ रखिले क्या काटिले तार किसी भी तनाघना रहा ना। बहुत मेरिट रे रहिबा लोक माने जे माने निहाती माने आपणकर बिलो पॉवर्टी लाइन रे बिलोंग करुछंती से भलिया लोकन को काटी दियाइछि। गाँ गहली लोकन को काटी दियाइछि। किसी भल भल लोक जे माने बिल्कुल पाइबा कथा नुहे से माने पाउछंती। एटा आपन भी आपनको गाँव रो आखपाख अंचल देखिया को पाइथिबे मु भी एटा देखिया को पाइछि आज्ञा। किंतु एटा बड़ कथा नुहे जड़े 100 जन जदि माने भल लोक पाई जाउछंती तो सेथिरे किछि असुविधा नाही। किंतु जड़े गरीब दिन मजुरिया महिला बा जड़े खटिखिया महिला जदि न पाउछि सेटा ए योजनार बहुत बड़ आपणकर माने माने सक्सेस बिल्कुल नुहे। एटा बहुत बड़ योजनार फेल्युअर आम कहीपर क्या योजना से माने उपकृत हवा दरकार से माने निहाती उपकृत हवा दरकार। योजना से नुहे जो मान पाखे सबु प्रकार सुविधा सुजोग जो महिला मान पाखे पहुँची पार्छ। ए योजना ये कराई महिला मान स्वावलंबी जदि जड़े महिला किसी ना निजर स्वावलंबी जो मैंने गाँ गहली अच्छा माने खटिकिना निज पेट पोषापी पड़ुछि बहुत महिला को निजे निजपाई टिके दिउली दाना जोगाड़ करने पड़ुछि से महिला मान एक्चुअली योजना सरकार किंतु सेमती बहुत सारा महिला को रिजेक्ट कर देइछन्ती। बहुत बड़ दुखर विषय से विषय में आपको बिल्कुल कहबी ना। ए वीडियो में आपको कहबी जे आपणकर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मैम एबे कौन घोषणा कले ना एबे से घोषणा कले एबे सी घोषणा कले जे जो महिला मानक एक्चुअली रे माने मु पूर्व वीडियो भी करथिले आपनकर देखिबे जो महिला मानक आपनकर
ମାନେ ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଗଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା KYCର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୀବିତ ଲୋକକୁ ଆମେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଅରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯାଇକି କରିବେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇକି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଏଇ ତାଲିକାରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଦେବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଭିତରେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟର କଜ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଇକଲି ଆସିଯିବ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟର କଜ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜେକ୍ଟର କାରଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପାଇଁ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ତହସିଲରୁ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କଟିଛି ତ ଆପଣ RTIରେ ତାର ଇଏ ମଗେଇକିନା ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସ ହେଇନି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ କରିକିନା ସେଇଠି ବ୍ଲକରେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଭଳିଆ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନେ ଠୋସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡ଼ି ପାଇବା ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ସେଇଟା ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ମେ ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ତାର କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତିରେ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଜମା ମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟର କଜ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇପାରେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଜ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟର ଆଉ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତ ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିଯାଇପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟାରେ ବି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ରିଜେକ୍ଟ 2 ଥର ହେଲାଣି ମୁଁ 2 ଥର ପ୍ରପର୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ